हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हो गए। तो एवरीवन, क्या आप भी सोच रहे हैं कि मैं भी यूट्यूब चैनल ओपन करूँ, लेकिन कैसे? क्योंकि आपको तो एडिटिंग आती नहीं, आपको यूट्यूब वीडियो एडिट नहीं करनी आती, तो आप कैसे खोलेंगे अपना चैनल? तो परेशान होने की कोई बात नहीं, ये मैं आपको बताऊँगा कि आप एडिट कैसे करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने यूट्यूब चैनल की वीडियो को एडिट किस तरह कर सकते हैं। यानी आपने स्क्रीनशॉट वाला फेसलेस यूट्यूब चैनल बनाया था, आप उसको एडिट कैसे करेंगे? तो आपने जो भी स्क्रीन रिकॉर्डर कर देना है, उसके बाद आपने चले जाना कैपकट पर। कैपकट पर जाने के बाद आपने एडिट वाले ऑप्शन पर जाना है। एडिट पर जाने के बाद न्यू प्रोजेक्ट, और इसके लिए आपको बहुत सी बैकग्राउंड डाउनलोड करनी पड़ेगी। जैसा कि ये मेरे पास है, ये मैं आपको एक ऐप है उसके बारे में बताऊंगा एंड पे, लेकिन अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये देखिए, ये सारा मैंने उधर से डाउनलोड किया है ग्रीन। फिर हमें इसकी बैकग्राउंड, जैसे कि अभी हम जाएंगे इधर फोटोज़ पे, इधर से हम ये वाली फ़ोटो ले लेंगे। इसको छोड़ के सबसे पहले एडिटिंग का पूरा तरीका, सबसे यहाँ पहले हम ये ऐड करेंगे। इसको ऐड करने के बाद ये देखिए, ये आपको लगा के दिखा ये देखें, ये एक छोटा सा वेलकम है हमारे चैनल पर। वेलकम टू माय चैनल, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। उसके बाद दोस्तों आपने चले जाना है यूट्यूब पर, फिर से गैलरी में जो सा आपने स्क्रीन रिकॉर्डर लगाया आपने वो लेना है। तो इधर से मैं स्क्रीन रिकॉर्डर कोई भी ले लूँगा। ये देखें, मैं स्क्रीन रिकॉर्डर कौन सी, ये देखें, जैसा कि मैं आपको ये वाली वीडियो लगा कर दिखा। ये देखें, मैं ये वीडियो लगा लूँगा। तो ये वीडियो को मैंने सेलेक्ट किया इधर से करके, ये देखें ये वीडियो सिलेक्ट है। अब हमने बैकग्राउंड लगाना है मोबाइल फ्रेम का, तो उसके लिए हम जाएंगे ओवरले पर। ओवरले पर जाने के बाद देखें बैकग्राउंड, इधर फोटोज़ में जाएंगे, ये बैकग्राउंड लगाऊंगा। ये देखें, ये मैंने बैकग्राउंड लगा दी। इसको अब इसके साइज कर देंगे, ये सेट हो गया। तो अब हम इसका बैकग्राउंड ग्रीन जो है मोबाइल में वो रिमूव करेंगे। उसके लिए आपको नीचे इसको प्रेस करके, ये देखें, इधर से आगे स्क्रॉल करके तो रिमूव बीजी आएगा, उधर आपने क्लिक करना है। क्रोमा की पर करेंगे, उसके बाद ये ग्रीन वाले पर रखेंगे। ये देखें, ये अगर ये साइडों पे थोड़ा थोड़ा ग्रीन नज़र आ रहा है आपको फ्रेम पे, उसके लिए इंटेंसिटी को आप बढ़ा दें, ये सही हो जाए। ये देखें, सही हो गया। अब हम पिछली वीडियो को सेट करेंगे। ये देखें, ये देखें, ये हमने पिछली वीडियो को सेट कर दिया। हम बैकग्राउंड इसके बराबर लाएंगे। ये देखें, इसको ऐसे होल्ड करके थोड़ा सा आगे, ये बराबर आ गई। अब जितनी वीडियो उतनी बैकग्राउंड लगाएंगे। ये देखें, ये बैकग्राउंड लगा दिया। ये देखें, अब आपको नजर, इधर से आप एक वो एनिमेशन लगा लें कि ये वेलकम के बाद वीडियो आपका एक एनिमेशन के तौर पे करें, और एनिमेशन आप ये वाला लगाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। ये देखें किधर, ये वाला भी आप लगा, कोई भी लगाइए। देखें, तो ये हो गया बैकग्राउंड। देखिए अब हमारा वेलकम ख़त्म होने के बाद ये आ गया। मैंने वीडियो लगाया, आप अपनी यूट्यूब पर अपलोड करने वाली वीडियो पर लगा सकते हैं इधर स्क्रीन रिकॉर्डर के पीछे। उसके बाद हमारा हो गया। उसके बाद अब हम फिर ओवरले पर जाएंगे। ओवरले पर जाने के बाद हम एंड करेंगे, तो उसके लिए हम वीडियोज़ पर जाएंगे। वीडियोज़ पर जाने के बाद थैंक्स फॉर वॉचिंग ये हम करेंगे। ये देखेंगे, इसको थोड़ा ऊपर लेंगे,
اب اس کا بھی BG ریموو کریں گے، یہ دیکھیں اس کے لیے بھی ادھر ہی جائیں گے، پھر کروما کی کو کر دیا، پھر اس کو بڑھا دیا، پھر ڈان کر دیا، یہ دیکھیں یہ ہو گیا۔ اب اس کو بڑا کر لیں گے، یہ دیکھیں اب ہم ادھر کوئی سانگ ایڈ کرنا چاہیں گے کہ ایسے یہ اچھا نہیں لگ رہا تو ہم کوئی سانگ ایڈ کر لیں گے۔ یہ دیکھیں ادھر سے آ کے پیچھے آ جائیں، ادھر سے آپ نے آڈیو پر جانا ہے، ساؤنڈ پر جانے کے بعد آپ نے یہ والا یہ کر لیتے آپ، یہ نہیں صحیح، ہم اپنا ساؤنڈ لگا لیتے ہیں، جو میں نے ڈاؤن لوڈ کیا میں وہ لگا لوں گا، وہ اچھا ہے۔ یہ دیکھیں ادھر سے کیا یہ میں نے ساؤنڈ لگایا، یہ ساؤنڈ لگا لیا۔ اب اس کا بھی BG ریموو کر دوں گا، میں اس کو سارے میں ریموو کر دوں گا، یہ ریموو BG کروما کی، یہ دیکھیں ہو گیا۔ اب یہ جو وائٹ ہے یہ بھی نہ ہمارے پاس ہے، اس کے لیے ہم اس کو فل کر دیں گے۔ اب ہم یہ دیکھیں اب ادھر سے اس کو آپ سپلیٹ کر دیں گے، یہ سپلیٹ کر دیا۔ اب یہ ہم کاٹ دیں گے کیونکہ وہ ابھی شروع ہو رہا ہے تو ادھر مزہ نہیں آئے گا، یہ دیکھیں یہ کر دیا۔ اب ہم اس کا ادھر تک پورا کر لیں گے، یہ دیکھیں ادھر سے ہم نے پھر سپلیٹ کر دیا اور آگے والے سے کاٹ دیا تو ادھر ہمارا اینڈ ہو گیا۔ اب ایک بار آپ ویڈیو دیکھیں میری، یہ دیکھیں اتنا سمپل طریقہ ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ سیکھ گئے ہوں گے کہ اسکرین ریکارڈر کو کس طرح ایڈٹ کرنا ہے۔ اب آپ بھی اپنے یوٹیوب چینل کھول سکتے ہیں اور جو میں نے آپ کو ایک ایپ بتائی تھی اس کا نام ہے امیج سرچ مین۔ جس طرح یہ دیکھیے یہ ایپ کا نیم ہے، یہ دیکھیے یہ آپ پلے اسٹور پر جائیں گے، پلے اسٹور پر جانے کے بعد آپ سرچ پر کریں گے امیج سرچ مین، امیج سرچ میں، یہ دیکھیں اوپر ہی آ گیا۔ تو ادھر سے آپ یہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں تو اس میں آپ کو ہر ایک طرح کا کلپ ملے گا، آپ تھمبنیل بھی لے سکتے ہیں کچھ بھی۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو لائک کرو، شیئر کرو اینڈ سبسکرائب کرو اور ہمیں سپورٹ کرو تاکہ ہم ایسے ہی ویڈیو بناتے رہیں اور آپ کے پرابلمس سولو کرتے ہیں۔